चौद्वार जेल रे कैदीर मृत्यु परिवार लोके आनिले हत्या अभियोग। कटक चौद्वार सर्कल जेल रे गत शनिवार दिन राति रे घटिथिला एक अघटन। विष्णुचरण स्वाई नामक एक 32 वर्षीय विचाराधीन कैदीर जेल परिसर रे अस्वाभाविक मृत्यु हेबा घटना रे विवाद घेर रे जेल कर्तृपक्ष खबर नेबारे जना पड़ी जे कटक जिला टांगी थाना अंतर्गत जरीपड़ा गाँव विष्णुचरण गत 2021 मसीहारू एक हत्या मामला रे विचाराधीन बंदी भावे सजा काटुथिले, किंतु हठात गत शनिवार राति रे जेल परिसर रे अस्वाभाविक स्थिति रे विष्णुचरणर मृतदेह मिलिबा घटना जेल सुरक्षा उपरे प्रश्नबाची उठिछि। गोटे पटे कर्तृपक्ष एहाकु आत्महत्या कहउथबा बेले अन्य पटरे मृत कैदीर परिवार लोके एहाकु निर्यातना जनित हत्यार अभियोग करी कौन कहउछंती देखंतु एही रिपोर्ट रे। विष्णु प्रसाद रो कौन हबो कौन हेची घटना हमर गोरे केस तले 4 वर्ष होला ता भीतर जे किछि करन त काली काई केस तुमको खबर किए दला कौन कहले कहले तुम विष्णुचरण का स्त्री कह तुमको लगे ना तुम स्वामी सुसाइड करते कहले मुझे ना से सुसाइड करनथिबे से मते बुझाती तू व्यस्त हो ना मु आज ना काली जीवी तो कौन तुम अभियोग करछ ये 13 वर्ष कले मो को सेटा न्याय जाउती त स्वामी केमिति जेल भीतर केमिति एते एक्सपर्ट सी केमिति जो एते काम वाला टॉर्चर करिसथि ताकू मार दे 12 वर्ष टॉर्चर करिसथि ताकू फांसी हो ताकू सस्पेंड करा के वकील को फांसी हो से केस नहीं तला से जेल भीतर आगे कौन कराई इंजेक्शन दियाई छी 12 वर्ष देइथले इंजेक्शन मेडिसिन सब याडू साडू मेडिसिन भी मु घर रखिछि सब देइथले बेग भाग देला कुए हम आगे मु हम वकील को कहिथले ताको टॉर्चर करथि बोली कहला हम पिटिशन दबु कहिथले सब से वकील जज को अपन इनक्वायरी करो। एबे थाना वाला कौन कहले चौद्वार थाना वाला कहले हमें जाओ कंप्लेन दियो भूल मेडिसिन भी दऊ देबे तांकु से ता भीतर बहुत टॉर्चर करंती मते कहंती खाइबा बिना कोडी बसिले कोडी ठाकुर पाई फुला छिंडेले सबुतीरे तांकु टॉर्चर करंती से कहंती मते मो कि लागरे कुए से को कहंती मु जाने ने सब बड़े मते कहंती आ भीतर बहुत हैरान तू जानी पारि बनिलो आ भीतर बहुत हैरान करूचंती जदि न मानुचु कथा इंजेक्शन दे दउचंती कथा न मानले इंजेक्शन दे दउचंती मेडिसिन दे लकअप कर दउचंती गोटाई घरे चंद्र स्वामी जगन्नाथपुर मु पुअर बापा विष्णु स्वामी जेल भीतर थला मरची अभियोग सब मार देइचंती जेल भीतर कौन तक आज मर ना जेल भीतर तक मरा जाए आम कौन देखी 5 वर्ष है खबर देइचंती हमको पुलिस खबर देइचंती पुलिस खबर देइचंती आत्महत्या करची आपे आपे मिछ कहउचंती सत कहउचंती हम सेटा जाननो पुअर नहीं नहीं बहुत 30 वर्ष पुओ घरे बा मो पुअर बापा मो बोहू आ नातुणी अविवाहित झील चौद्वार थाना चौद्वार थाना हाँ चौद्वार कौन कहले सीधा तो आम पुओ हरिया कह पास आसला भाई हरिया शला घटना है कि फोन आसला से सुसाइड कर किंतु आमको लगू से सुसाइड करनी एटा मर्डर कराई पिटे पिटिकिना मारी कि कौन कर तदंत करा गोटे एफआईआर दवाई जाइलु से कहला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट काम सार तापर आसिकिना रिपोर्ट दब ये दुर्व्यवहार कौन कहले तुम तो एफआईआर जान आस कहीं देखा क्या डाक ना देखा से किए मुझे चिन्हनी से कौटिकार भी जानी से चौद्वार थाना कहले तुम तो एफआईआर जान कौनटा लिखा आस कौन दरखास्त लिख ये कथा कहले कहले तुम ना क्या डाक लिखापी
ନାଇଁ ଖରାପ ଭାଷା ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ସେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଯାଉ ତମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିବ। ଆମର ମର୍ଜି ହେଲା ଆମର କେମିତି ଆମକୁ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ସେ ହତ୍ୟା କହିନି ନା, ଯେହେତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ସେ କରିବନି କେବେ, 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲା, କେବେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲାନି, ସେ ଏବେ କାହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା? ନାଇଁ କୌଣସି ତାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାର ଝିଅ ଗୋଟେ, ମା ଗୋଟେ, ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ବାପାଟା ଅଛି। ତ କହୁଥିଲେ ତ ଲାଇଫ୍ ଫର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଫର ମାନେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଜୀବନ କ'ଣ ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ, ତ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି 6 ଦିନ ତଳେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଭାଇ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତୁମକୁ ବେଲ୍ କରି ନେଇ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଏ ବାବଦରେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ରବିବାର ଦିନ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଓ ମୃତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣର ପରିବାର ଲୋକେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କଟକର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାନନଗର ସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଇ କିଏ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଗରିବ ଅସହାୟ ପିଲାଟିର ଶବଦାହ କଲେ, ସେ କୋଉଠିକାର? ତାଙ୍କର ଟାଙ୍ଗି, କ'ଣ ନାଁ? ତାଙ୍କ ଘର ଟାଙ୍ଗି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହି ସୋମନାଥପୁର ଟାଙ୍ଗିର। ତାଙ୍କ ଶୁଣା ଯାଉଛି କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ହାଜତ ଭିତରେ ବା ଯୋଉ ଜେଲ୍ କଏଦୀ ଭାବରେ ଥିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଅବସ୍ଥା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା କଥା? ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ଗୋଟେ ମତେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଦୀପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ, ସେ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ କି ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଜେଲରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛଡ଼ା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ ଦେଲି, କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଶବ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସଂସ୍କାର କରିବି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଶବଟିକି ଏସିବି ପରିସରରୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ କଲେଣି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ, ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଏମିତି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେ ସେବା କରିବା ମୌକା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଆଜିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପୁତୁରା ହେବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ପାଖରେ ମୋର ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମତେ ଏ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଆର୍ଥିକ ବଳ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଶବ ସଂସ୍କାର ନିଜସ୍ୱ କରିପାରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଯିଏ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖେଇକି ଏ ଶବଦାହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୃତକ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଓ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକରୁ ଅଭିପ୍ସା ଭୋଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।